अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं जिन्हें कुछ साल पहले तक इमेजिन ही किया जाता था। वैसे तो आप सब ने कई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल के रख देंगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों हम सब डेली बेसिस पर मोबाइल यूज़ करते हैं। वैसे मोबाइल को यूज़ करने के लिए हमें एटलीस्ट इसकी स्क्रीन को ऑन करके स्क्रॉल अप करना पड़ता है, लेकिन क्या हो अगर मोबाइल को देखे बगैर यूज़ किया जा सके। वेल ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इसका नाम मोजोवियन है। वैसे तो ये एक लेंस की तरह लगता है, लेकिन इसकी मदद से आप अपने मोबाइल को बगैर देखे भी एक्सेस कर सकते हो। इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए बनाया जा रहा है। इस छोटे से लेंस को आंख के अंदर फिट कर दिया जाएगा और इसके बाद यूज़र अपने मोबाइल को इस लेंस के साथ कनेक्ट करके अपनी आंखों की मदद से यूज़ करेगा। आप सब सोच रहे होंगे कि मोबाइल की स्क्रीन को ऑपरेट किस तरह किया जाएगा। वेल इस लेंस को यूज़ करना बहुत ही आसान होगा। जैसे ही यूज़र अपनी आंखों को ब्लिंक करेगा या फिर एक साइड पर देखेगा तो इसके सामने इसके मोबाइल की एक वर्चुअल इमेज अपीयर हो जाएगी। फिर वो ना सिर्फ अपने मोबाइल पर आने वाली तमाम नोटिफिकेशन देख सकेगा बल्कि पूरे मोबाइल को सेम इसी तरह यूज़ कर सकेगा जैसे इसे अपने हाथों से किया जाता है। जिस ऐप पर आंख का लेंस ज़्यादा फोकस करेगा वो ऐप अपने आप ओपन हो जाएगी और आंखों को ऊपर नीचे करके स्क्रॉल भी किया जा सकेगा। ये सच में कमाल है। जीन थेरेपी। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि आजकल के दौर में मेडिकल साइंस बहुत ही तरक्की कर चुकी है। साइंसदानों ने दुनिया की ऑलमोस्ट हर बीमारी का ही इलाज निकाल लिया है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं। इन बीमारी में मुब्तला लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब साइंसदानों ने मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज के लिए एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके बारे में सुनकर आप सब शॉक्ड हो जाएंगे, जिसका नाम जीन थेरेपी है। साइंसदानों का कहना है कि इस ट्रीटमेंट में इंसानी जीन्स को रिप्लेस करके इसकी बीमारी का इलाज किया जाएगा, क्योंकि इंसान की बीमारी उसके जीन्स के अंदर होती है और अगर इन जीन्स को बदल दिया जाएगा तो वो बीमारी खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। नॉर्मली जब हम दवाई खाते हैं और ये दवाई हमारे जिस्म में जाकर बीमारी से फाइट करती है, लेकिन फ्यूचर में हमें कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इस ट्रीटमेंट के ज़रिए इंसान के जिस्म में ऐसे जीन्स डाल दिए जाएंगे जो बीमारी का खुद ब खुद मुकाबला करेंगे। दोस्तों अगर दूध की बात की जाए तो इसे हर शख्स ही डेली बेसिस पर यूज़ करता है। इसमें ऐसे विटामिन्स और प्रोटीन्स शामिल हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाती हैं। नॉर्मली दूध गाय, भैंसों या बकरियों से हासिल किया जाता है, लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि अब दुनिया में ऐसा दूध भी अवेलेबल है जो जानवरों के दूध की तरह ही खालिस होता है, लेकिन उसे किसी जानवर से हासिल नहीं किया जाता। बल्कि सुनने में तो ये बात बिल्कुल अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये जो दूध आप देख रहे हो इसे आर्टिफिशियल एनिमल फ्री मिल्क कहा जाता है। ये दूध लैब में तैयार किया जाता है, लेकिन इसके अंदर प्योर एनिमल मिल्क की सारी क्वालिटीज शामिल होती हैं। इवन कि इसका टेस्ट भी इतना रियल है कि इसे पीने वाला अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये दूध भैंस का है या नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल है। दोस्तों आप सब लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में तो जानते होंगे। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे स्पेस में भेजा जाता है और इससे मिलने वाले सिग्नल्स की मदद से साइंटिफिक रिसर्च, ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग और नेविगेशन वगैरह की जाती हैं। वेल सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ने सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए एक ऐसी मशीन इजाद की है जिसकी मदद से सैटेलाइट को हवा में घुमाकर स्पेस में भेजा जाएगा। इस मशीन का नाम स्पिन लॉन्चर है और ये इस वक्त कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये एक स्टील का स्ट्रक्चर है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 110 फीट से भी ज़्यादा है। इसके अंदर जॉइंट स्पिन आर्म मौजूद होता है। इसके डेवलपर्स का कहना है कि ये काइनेटिक एनर्जी से ऑपरेट किया जाएगा
اور اس کی مدد سے کسی بھی سیٹلائٹ کو ایک اسپنر کی طرح گھما کر اسپیس میں بھیجا جا سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے نہ ہی راکٹس کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی فیول خرچ ہوگا۔ اس مشین کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے بھی 5 گنا زیادہ ہوگی اور یہ سیٹلائٹ کو 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک ایزیلی تھرو کر پائے گی۔ ویسے تو یہ لانچر ایک ٹوائے کی طرح لگتا ہے، لیکن بہرحال کی آئیڈیا واقعی میں انکریڈیبل ہے۔ دوستو، اگر جی پی ایس کی بات کی جائے تو یہ آج کل ہر انسان کی ڈیلی لائف کا حصہ بن چکا ہے۔ ہمارے فونز، کارز اور ایون کہ ہماری اسمارٹ واچز میں بھی یہ سسٹم موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ آپ اس کی مدد سے کسی بھی چیز کو لوکیٹ کر سکتے ہیں، کہ آپ کو کسی بھی پلیس، پرسن اور موبائل وغیرہ کی لوکیشن بتاتا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ جی پی ایس 2 ہے۔ اب جی پی ایس کا ایک نیو ورژن اپ گریڈڈ آ رہا ہے جس کا نام اپ گریڈڈ ہے، جو جی پی ایس 3 کہلائے گا۔ یہ ٹیکنالوجی بھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اس کی مدد سے اگر کوئی شخص کسی بلڈنگ کے روم میں بھی بیٹھا ہوگا تو اسے ایگزیکٹلی اسی پلیس پر ٹریس کیا جا سکے گا۔ میٹاورس، دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ ورچوئل ریالٹی کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اپنے روم میں بیٹھے بیٹھے ایک الگ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے اس ٹیکنالوجی کا استعمال گیمنگ کے لیے کیا جاتا تھا، لیکن اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اسے ڈیلی لائف میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اٹ مینس کہ دنیا میں اب ایسی ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے جس کی مدد سے انسان اپنی ریئل لائف میں ایک نیو ورلڈ کو ایکسپلور کر سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو میٹاورس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ڈیوائس کی طرح ہوتی ہے جو انسان کی گلاسز یا ہیڈ سیٹس کے ذریعے اس سے کنیکٹ کر دی جاتی ہے، جس کے بعد انسان کو اپنے آس پاس نظر آنے والی ہر چیز ڈیجیٹل نظر آنے لگتی ہے۔ اسے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے وہ لیپ ٹاپ کے موبائل کے اندر چلا گیا ہو۔ میٹاورس میں انٹر ہونے کے بعد فیس ہمارا کارٹونک نظر آتا ہے اور ہر چیز 3D ویو میں دیکھی جا سکتی ہے۔ سمپل ورڈز میں کہا جائے تو یہ ٹیکنالوجی ورچوئل ریالٹی کو اصلی دنیا میں بدل دے گی۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ دوستو آج کل کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، بینک یا کسی بھی بڑے ادارے کو سب سے بڑا خطرہ ہیکر سے ہوتا ہے، کیونکہ ہیکر ان سینسیٹیو انفارمیشنز کو ہیک کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ اب ایسی ٹیکنالوجی بھی ایونٹ ہو چکی ہے جس کی مدد سے بڑا ہیکر بھی آپ کے ڈیٹا کو ہیک نہیں کر سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کو بلاک چین کا نام دیا گیا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک چین نیوٹرل ہوتا ہے جو مختلف کمبائنڈ کوڈز کی مدد سے ڈیٹا کو اس طرح سیکیور کرتا ہے کہ کوئی ہیکر چاہ کر بھی اس چین کو بریک نہیں کر سکتا۔ یہ چین نیٹ ورک کمپنی کو کسی ایک یا دوسری برانچز کے ساتھ نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ کنیکٹ کر دیتی ہے، جسے توڑنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے۔ سمپلی ورڈز میں یہ کوڈز کی ایک ایسی چین ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسے ہیک کرنا